Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing diyutay nga bahin sa balaod, dili gayod sa iluan hangtod matuman ang tanan. Busa, mag-ingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawng hukmanan, ug bisan kinsa nga muingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsa mutan-aw sa usa ka babay uban sa laway nga huna-huna, nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayod panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios, ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan, ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa kalugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kun may mukapin pa niini kana gikan na sayawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, zato, bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Gi-specify man diri nga bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo, unsa may mahitabo sa magasupak sa balaod sa Ginoo. Kung bulahan ang nagtuman sa balaod sa Ginoo, unsay mahitabo sa nagsupak? Alaot, maut-ot ang kinabuhi, magkagubot ang kinabuhi. O nganong bulahan man ang magtuman sa sugo o balaod sa Ginoo, kay naa dayon siya tinuod og dili magputol-putol nga kalipay, kalinaw, kahiusa o kabalaan sa kinabuhi. Ug naa kaaning upat, kalipay, kalinaw, kahiusa o kabalaan, wala ka nang hahanapin pa. Gilingi ay mong tupad. Ing na nagkahiusa ra mo. Wa mo nag-away pag Valentine's Day. Wa ra mo nag-away.
nagkahiusa ra mong mga asawa o mga bana, kinsa dinhing mga asawaha nga wa gyud makapangaway sa bana sugod adtong January 1 hangtod karon, ta sa kamot. Sa ato pa, nagsupak mos balaod sa Ginoo. Kinsang mga banaha nga wa gyud masuko sa asawa gikan adtong January 1 hangtod karon, ta sa kamot. Kanay usa ni isa, pwede na mamatay. Okay. Bulahan gud, nade bulahan nga dili pwedeng mamatay. Mao bitaw si Maria, gitawag na tog bulahan sa babaeng tanan, patay dayon. Si Jesus bulahan sad patay dayon. Kinsa dinhing ginikanana nga wa gyud kayaw-yaw sa mga anak sugod adtong February 1 hangtod karon, ta sa kamot. February 1. Kanang nay anak ha? Mga wag yapon mo magtuman sa sugo sa Ginoo. Kinsa kaha sa atong mga politicians, ang grupo sa mga Marcos, mga Duterte, mga Pinklawan, ang naningkamot gyud, ingnon talang naningkamot kay di man gyud perfect. Naningkamot gyud pagtuman sa sugo sa Ginoo. Okay ba? Ay nalamog tubag. Pero atong pamalandongan kay sige lang tag kasipyat ani. Kung magpili tag mga leaders, kinahanglan yung nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kami bitaw sa seminaryo naagid may mga evaluations. Ug ang evaluation nakasintro gyud kung nagtuman ba mis mga balaod sa seminaryo o sa balaod sa simbahan. Mo nang evaluaton mis mga formators, evaluaton mi sa among mga kaubang seminarista, evaluaton pod mi sa mga tao nga among na-assignan sa among pastoral work. Haron gyud kunuhay makita gyud nga nagtuman mi sa balaod sa Ginoo. Nya maordi na mi. Animal malangyapon mi. Di ba? Nga naman di ay kami di ang tanan, pulos gyud di ay may mga buotan. Ha? Bisan kay kining gawali, gaduda man ko ani. Nganong gaduda man ko? Hinay kay halin sa slat. Kay tinuod pa lang gid unta nga nakauyon gid mo aning nagwali ang magkisi-kisi mo suporta Kay usas mga timaan, mga igsoon, nga kita nagtuman sa balaod sa Ginoo, daghan ang malipay og mosuporta nato. Daghan ba? Jutay ra ang musaway og mubiya. Sa mga Duterte, sa mga Marcos og sa mga Pinklawan, kinsa Manila nga duna gyoy gitawag og daghan nga supporters nya jutay ray mubiya. Og kinsa man sad nila nga jutay rag supporters o nya daghan ang mubiya. Kana pamalandongin na. Ang kadto bitang Unitim, perti magitong nindota. Usas nag-promote ato ang akong idol nga abogado kana si Vic Rodriguez, kay partner magina sila sa atong presidente sukad pa atong 2016 nga napildi sila sa pagka-vice presidente, pero partner gid sila hangtod gyud sa pagdaog na pagka-presidente. Nahibong man ko few months after ni Bia mas Vic Rodriguez niya gasigi na magyaw-yaw against sa iyang partner. Kana questionable kay na hangtod karon wa gid kabalik. Wa di mo kibaw na. Nyabsiging promote si Amy Marcos sa iyang igsoon, nahibuong man ko pagrally atong sa tong raliha. Nisulti naman si Senador Amy nga against naman kaayo sa iyang manghod. Nya dugay naman day kuno siyang wa na tagda.
Tulo naman day katuig. Ang inana ba? Nya partner kay sila ni Saldico. Di ba? Partner kay sila. Nikalit mo lagsulti si Saldico og against kaayo sa iyang partner. Nagbutang pag mga video, nagbutang pag mga resibo, against gyapon. Nya inisahay sila sa kamot sa iyang vice presidente, landslide god. For the first time kuno sa history sa atong Pilipinas nga ang vice presidente 32 million ang votes, unya ang presidente pila to 31 million. Porting taasa gis ilang rating. Wa man dangatig pila ka buwan. Awa kabot usa ka tuig. Nagbuwag mang duha. Nya magsige na magsultig dautan ang bisi ngadto sa presidente. Ang presidente sad naningkamot man sad nga mataktak ang bisi, kaduha naman ron gipailag impeachment. Nganong naingon ani rong atong gobyerno kay wa magtuman sa mga balaod sa Ginoo. Kay ang balaod sa tao matud pa diri sa atong unang pagbasa, ubos ra gyud sa balaod sa Ginoo, sa kaalam sa Ginoo. Mo nang papilion ta ang sa Ginoo ba o sa kalibutan. Matud pa diri sa unang pagbasa, makapili ta. Free ta nga mopili. Unsa imong pilion? Kayo ba? Tubig ba? Kinabuhi ba? Kamatayon ba? Pero kining kaalam nga Dios non dili kuno ni matugkad bisan pa sa mga dagkong leader sa atong kalibutan, bisan pas mga maalamon nga tao sa kalibutan, kay kining maong kaning balaod sa Ginoo nga maghatag og kabulahanan. Matud pa diri sa ikaduhang pagbasa nga gikutlo ni San Pablo, ang wala makita og madungog sa tao, eyes have not seen, ears have not heard. Ang wala gayud palandunga sa tao nga mahitabo. Kana bang di kita ka-expect nga mahitabo, pero naa na di ay sa planos Ginoo. Diin man gipadayag sa Ginoo ngadto sa mga taong nahigugma kaniya. Nya kinsa may tigpadayag, dili tao, ang Espiritu Santo. Mao na si Santiago Apostol atong patron, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Roque, sila si San Isidro, San Agustin, San Ignacio. Tanan nga mga santos natong nailhan nga mga giintron, pulos ni sila nahigugmas Ginoo. Og nakakita sila sa balaod sa Ginoo. Gilingya imong tupad. Ning nanahigugma kas Ginoo. Lingi aba, ngano di man mo manglingi? Pagpalingi lang, di mo mulingi. Grabihan ninyo, no? Kung sa nakas pagtabang, mauna, gilingya, lingya. Ang mulingi, bulahan. Ang di mo lingi, alaot. Sige, lingya. Ingna ba? Mupalit na gitag slat, ha? Ana. Kay unsa may kaalam sa Ginoo. Tanaw, ha? Ang kalainan sa kaalam sa tao o sa Ginoo. Maulan ni ang pipila. Og mo ni hinungdan nganong mulambo ta. Mausa ni hinungdan nganong nagkagubot ning ato mga politicians karon og usahay ang simbahan magkagubot sad. Una, ingon si Kristo, mao ni ang kaalam, ha? Ayaw gyud higugmaa ang salapi. Unsa man ang salapi? Ipanghatag ang tanan ngadtos mga kabos. Mao nay balaod sa Ginoo. Unsa may balaod sa kalibutan? Higugmaa gyud ang imong kwarta. Padaghana gyud. Padaghana. Kay bulahan gyud kag daghan kag kwarta. Mao man na. Pero unsa may giingon ni Kristo? Bulahan kamo kun wa mo'y kwarta. Bulahan kamong mga kabus.
Pero ang kalibutan, bulahan mo basta dato ka. Karon, kinsa may inyong sondon. Isalas kamot. Ha? Kinsay mo ingon bulahan ang way kwarta. Tasa kamot. Kanang kinasing-kasing ha, kikibaw biyang Ginoo. So di na lang ko mo paisa sa pikas. Kamong wa mo isa sa balaod sa Ginoo, pasabot, tuagin mo sa kwarta. O kung sa may gisulti ni San Pablo, ginayahan sa Espiritu Santo, ningon gid siya, ang paghigugma sa kwarta, maog tuburan sa tanang mga yawa. The root of all evils. Sige tagpa-exorcise, deliveran sa balay, daan ang mga tubig, pabindita, hala inom, ladok, anang kunuhang holy water, daan ang mga asin, hala sabwag, butang, anang mga sacramentals diha. Pero dili ka mubiya anang kwarta, yawaan yung ka, kay that is the root of all evils. Huwag mauna hinungdan ang atong daghang mga politicians, hasta kaming mga pare o mga obispo o mga relihiyoso, nagkaaway-away tungod yun na 99% kwarta yun o related sa kwarta ang hinungdan. Because that is the root of all evils. Hilong lagi. Susihan ninyo, kana mag-away mo sa inyong balay, unsa gihinungdan? O dili direct nga kwarta, related sa kwarta. Imong malatusan ang imong anak kay nagdagandagan porting hamag nila, natukmod ang imong gipalit nga bildo, nabuak, laptos dayon. Imo mo nang giyong, guba na niyo. Ang cellphone, giduaan, nahog, nabuak, laptos na sad. Kay mahal ra ba na, mahal na buang ka. Ang kanon, gipasad-pasad sa bata, gidua-duaan, hapak ko na sang kabot, ikaw pa kausikan kit nimo. Wa na ba tay hapit kwarta palit ng bugas. Away, tungod yapos kwarta. Kwarta gipangitaon, ang anak nahagbong sa eskwelahan, latoso na sad, ikaw gakas lang kasbaw ni mong buang ka. Pobre ra ba kay ta? Kanong nahagbong makasigil tingin kagduwa no? Kagduwa. Ana, hapak ko na sad. Ana. Kwarta gyud. Ang pari sad. Di na ta magmisa ng inyong kapilya, alkansi tas kolekta diyan. O di mo kaabot 30 kabuok, buwan na misa. Sao ng inyong kapilya o manay hapit ko andi. Oy, tao. Tagaan tanyo ang mga tag sa kabulig na lubi ang samantala kargador niya ang kolekta 20 pesos padadaan pa taan ng mga kalbasa, mga garabi, mga ubi ang sama midali kargador. Kamusad ba mura ang sa kung mga buangon ano sa nang inyong naon na ninyo usahay kwarta gyapon gugmas kwarta. Pero susiha sila sa Pedro Kalungsod, nangita ditong kwarta, uy, namunyagra hangtod na matay. Susiha sila si Santiago, nangita ditong kwarta, nagsigig sangyaw hangtod na putol ang liog. Si San Roque, nagsigig tabang sa mga kabos, hangtod na lang yun, na'y muhatag niyagpan, ang iro na lang muhatag niyagpan, agwanta lang yapon hangtod na matay, nangitag kwarta. Suway na ninyo karon, di ba bulahan gini atong parokya? Palitan ninyong tanang slot. Unya ibaligya ang inyong mga katigayunan aron ipalit og slot pagkabulahan sa atong simbahan. Ug kamo sad mahimo sad mong bulahan, malinawon kay inyong kinabuhi. Tanawa ra god, inom dumi. Katong pobre pa kay mo, katong gamay kamo na arang-arang karon. Katong pobre pa kay mo ba? Unsay buhaton? Mag-alirong mo sa inyong pagkaon, bisan ang o sa tinapanan or o sa buwad, inyo nang kusi-kusion, magbahin mo anak kaon. Malipayon kay mo. Digin mo mag-away. Sa dihang nang graduate na mo, na mo'y mga trabaho, nakapundar-pundar na nagani mo'y mga yuta, yun ana, na nag-away na mos utlanan si yuta. Di tinood. Naroy ato dihang agianan,
Katong ako man ang gi-announce kasi tag-iya dia kay padak-an na nato. Sorry kayo gialihan na karon. Kay nay usas mga tag-iya nga nito nga daghan man din na dihang tag-iya, usa lang tong nagpakita nga nakigistorya nato og sa atong kapitan dinis poblasyon si Cap Joel. Ug di gid siya mosugot nga gamiton kay gubot pa kuno kay sila. Ay nalagdugangi among problema ninyo, pader. Kay inyo pag yun ang gigamit, wa mo mananghid. Sakto man sa nauwaw biya ako gamay. Kinsa may inyong gipananghiran? Nya gubot pa man mi ana o pa man may mahusay, o pa may kibaw kisi tagiya. Nya inyo nang gigamit. Ingon ni Cap Joel, kalma in taon kay Cap Joel og tingog, ma'am kaning pwede tapos lang tuig, ma'am, amo nang gamiton kay perti man sang huota dia sa tubangan, ma'am, amo pa na dihang hangyoon ang mayor nga malimpyo-limpyo na gigitindahan na one way manoon, ma'am, nya lisod magud may diri. Ayaw na kapoy akong hindi kapoy na kay kapoy na kay. Ako sang naminaw na ko porti na kong paningkamot nga maarang-arang ang pagbati sa mga tao na gani mga way balay nga nabanlas akong gibalayan, ang katong way bugas tagaag bugas niya ay usang arang-arang pagkabutang nagantos naman itungod aning among gibuhat. Nitingog dala ko nako dili wala na Kap, wala na ni Kap ha, kani final na ni karon dayon sirad-an na nato diha, ma'am, malinaw na kang muuli sa inyo. Salamat kaayo sa imong pagtunga. Nya mura man sa to siya nausab gamay, aw ko lang tingay padiroy kanang gamita lang na hangtod tapos tuig nako adi na din naman. Wala na gyud kanang final na siya. Sogo din ako tuk-tukin na diya ang karon ay ali. Pero in good faith na ha, wa ta pugsa diyan. Ingon sa siya pwede sa tapos tuig pero wa na lang ta mo gamit kay nabugatan in town. Ug unsay hinungdan, naglali sila anang yuta diha. O hibaw kung ni ay daghang nanimba dinhin pupariha sa nagkaso. Sa ako sa mga kaliwat naasad na. Muna hunungon na nato, ipamaligyan ng yuta, idonate sa simbahan. Ipalit ninyo slot. May tagaan tamurog report. Kamu ba? Tuog mo. Og ni amoroy exciting kayo nga report. Zaman, bagong slot. Yes. Natuan na saan? Ang atong grace, katong God's reward and complete elation, ang atong halin niabot na og 175,085 kaslots, na apay 524,913 kaslots nga available nga tag 100 pesos per slot. Kadto ning atong project sa previous parish nako. Kita pa man adtoy mobayad sa bayron no. Nahuman na to pero bayre. Onya, ang PPSC, mao na ni ang atong halin, katong ato dinhi, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, 98,524 ang atong halin, na apay 1,476 na lang unta ang nahibilin, nga tag 100 pesos per slot, nya doon na ni 162 slot challenge, nga tag 16,200. Nga pag-meeting namo sa atong mga architects o sa atong PPC, nakahukumi nga i-close na ni siya. Nganla na ni siya PPEC Part 1 o maghimo na tag PPSC Part 2. Okay ninyo? Kaya ang katong atong PPEC Part 1, niabot og mga 9.8, mga 9.9 million ang atong na raised. Mauni karon ang nahitabo sa atong palibot. Mauni siya. Atong pakpakan ang tanang namalit. Gusto pa mong naay improvements? Doon na sad may gihandom. O unsa man ni karon ang naguna, atong bell tower, ato na nang kumplituhon. Ang atong adoration, ato nang trabahoon. Nya nangandoy ta nga before fiesta. Karong July 25. Mahuma na nato. Gusto mo? Dili. Hinaya. Gusto? Dili. Yes. Unya sa atong experience atong nagsinulog ta diha nagiuwan tag 2 hours, wa mabasa. Pulos kita nabasa.
mo nang nakahuna-huna aming maghimo tagdakong gym diri sa Loyo. Covered court. Haron ang ato mga activities, labi na panahos atong pista o mga ubang activities, at least naagitay dako nga space, dako pa aning simbahan. Kani bang simbahan ba? Dako pa ani nga atong magamit aron di gid ta mabasa ubay-ubay yung dili mabasa. Okay mo na? Mao man din na. PPSC Part 2. Pila man ang atong ibaligya na karon 130,000 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Unsa mamunga man mo malipay? 100 raman na. Nya 130 raman sana. Nya naatay di na 162 kay ang atong pistang umaabot ika 163 years naman ang atong challenge 163 slot challenge tag 16,300. Di ba? Ganahan mo na dili. Ako ra may nag-smile kamo ba? Love of money is the root of all evils. Mo na kanang nanagi kay evil, mo out mo nang imong naongan. Unya, ang atong buhaton, mamalit lang itag slot. Mora gid na. Kanang atong gym, ang measurement ana, initial 30 meters by 60 meters. Dako-dako gid siya. Ana dias Loyo. Nya nanatay development plan nga gihimong ato mga architects nya hopefully ma-present na nato ngadto ni Archbishop Abit Oy karong 18 karong Merkulis sa Badlis. Naka-schedule mi dito at 3:30 unyag maaprobahan na ning atong development plan. Sugod na tagtrabaho kay di mo sugot ang atong talahorong arsobispo nga mo trabaho ta diri dagkong projects nga wide development plan para kunog mga matay migkalit na ay matanaw ang gasunod nga dili magsigilag guba diri tarong diri guba diri tarong diri ana naagi development plan. So nakahimo na sa taana karon. No, di nindot kayo no. Praise the Lord kay ta. Ano mo ra mang gimugwa malipay. Mao na hinaut unta nga ato na ning suportahan. Og kining tanan atong gituohan nga balaod sa Ginoo. Ngano man kada nato human ining klasiha sa mga proyekto, daghan ang malipay gyud, daghan ang malipay. Daghan ang mabulahan. Karon sa atong balay DPR 57 ka balay ang atong gitarget. Nakahuman na taog another nasad nga tulo atong tan-awon kadiyot. Unom na kabalay atong nahuman. Mao ni ang ikaupat. Mao na ang ilang balay nga nabanlasan nya after muna na ang ilang balay. Di ba? Napag-CR. Ang ikalima nga balay, mausa na ang lugar nga nabanlasan sa ilang balay. Nya after, muna na ang ilang balay karon. Okay, pakpak. Nagya po'y CR. Ang ikaunom, mausa na ang lugar nga nabanlasan sa ilang balay. And then after, muna na ang iyang balay. Hapit na sa mabanlas. Okay, nagya po'y CR. So, pakpakan na to. Salamat kayo. Hapit na masyurta sa mga bowls, o naamoy mga bowls nga mapalit, ka na lang sang branyo, i-remit lang diri, ka na lang bubuag tubig, manual ba, dili tong katong automatic. Ato nang dawaton, kay atong ihimo og CR. Ano? Manindot kayo. Sus, kining atong gibuhat. Kanang mga tawhana mo anhi na dinhi, mabot ni amang hatingalin na rong uban, magtuo gyud ang luha, manlugmaw ang luha tungod sa kalipay. Kamusang nakatampo ni ining DPR ng hatag og mga tag 100 pesos na sa uban sponsor gyud usa ka balay
Congratulations, dako mo ganting kabulahanan sa Ginoo. Salamat kaayo ninyo. Matod pa sa akong kailang mga kapitan, wa may nakahimo ana karon sa LGU pader nga naghimog balay nang hatag ra magsin ambot hayng katurong sin ay abot nang hatag ra mag plywood asa sa katurong plywood pero kamo diha gahimo magin mog balay labaw pa mamos LGU. Yes, labaw gyud kay nagsunod ta sa atong Ginoong Dios, ang hari sa tanang hari ug ang Ginoo sa tanang Ginoo. Congratulations ninyong nitabang nato. Salamat kayo. Manindog na ta kay murag wa na ni kahumanan. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios naghatag kanato sa iyang balaod aron kita mahimong bulahan. Busa kitang nagsunod sa iyang kasuguan, malaumon nga moingon, mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magiya sa mga matuuhon, pinaagi sa panigingnan sa ilang pagkatinuod nga mga saksi sa kaluoy ni Kristo alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga sila kansang mga kasing-kasing mipilig in hustisya ug nanglupig sa uban, kabigon sa Dios aron pilion na nila ang kinabuhi ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga mapanalanginan ang kahago sa mga magtutudlo, diha sa pagtanyag nila sa ilang mga gasa sa kahibalo, sa panabot ug sa kinaadman, ngadto sa ilang mga tinun-an, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga nagmasakiton o nagsagubang sa bisan unsang mga kalisdanan, ligunon sa Dios ug itugot kanila ang kusog, ang paglaom ug ang pag-alim, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo, nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo,
ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Makuangurong amahan, patalingogi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuuhong mihalin na, makaangkon sa pahulaing dayon didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Makuangurong amahan, patalingogi ang among mga pangamuyo. Dios among amahan, ikaw ang naghatag sa tanan nga kaayuhan sa among kinabuhi. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa mapaubsanon ug mahigugmaong kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot, alang sa pagayad ug pagmaya sa ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa gibuok niya santos nga simba. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi, ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana, ang igsoon, kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mangayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga balaod. Kung ato ning tumanon, mabulahan dayon ta. Nya atong pasalamatan ang nialagad nato karon dihas gawas, ang atong mga pimag, atong Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, ang atong parish personnel, mga sacristans, atong mga IT, SOCOM, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o ang atong mga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Henry o Mrs. Leonarda Monisit and family. Ato silang tagaag, masipang pakpak. Salamat kayo. So mga igsoon, mauna to, magpadayon tagpamalit sa atong mga slots. Ang atong PPSC karon adjusted na 130,000 na ang atong gibaligya nya sugod karon mag-ihap na ta og pilay mahalin ani tag 100 pesos gihapon og
na ay 163 slot challenge na nga 16,300 per challenge. Ato sa ning ipon og pilay makuha nato. Katong 162 slots challenge niabot itog 191 ang atong nadawat atong nga challenges as of yesterday. Unya ang atong mga activities karong umaabot, ang atong Ash Wednesday karong Miyerkules, ang atong misa dinhi alas 6 sa buntag, alas 12:15, alas 5 sa hapon ug alas 6 sa gabi. Nya doon na sa mga misa dito sa mga kapilya nga atong pagamisahan matag Domingo ug sa pipila ka mga eskwelahan na asad tay mga misa para sa Miyerkules sa Badlis karong Miyerkules. I-monitor lang yan ang mga schedules kamo mga involved niini. Unya ang atong mass wedding karong July 18, 2026 atong paningkamutan nga makaabot tag 163 couples so kana mga nagpuyo-puyo og civilly married nga inyong kaila agdaha nga magpakasal. Libre ni tanan mga processing og mga gamit, pliti ra gyud og love offering ang ilang ihatag sa simbahan. Nasa tay bag-o rong gidesisyonan, magtukod na ta og grand choir kay bawo ng ato mga choir niini nya compulsory ni siya. Ang choir group mga dili makaapil niini nga nag-serve karon dinhi atong taktakon. At least na sila representatives nya labing maayo makaabot yung labing minus katunga sa ilang mga members. Dili gani katunga, jutay ra kaayo, taktakon gyapon nato. And this is compulsory nga naman para ni sa atong parokya mo serve karong Lenten season ug hangtod sa Easter Sunday, hangtod na sa atong mga dagkong okasyon ang grand choir na ang atong pakantahon. Ya ang atong trainer nga gi-hire ang usa sa atong mga banggiitang musician sa Santo Niño, si Sir Joshua. So, ugma, sugod na mo ugma ha. Namaguol ang mga naong ay. Bahala mo diyan. Nya padayon mo support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Nauna na ni mga 285,000 ka subscribers. View, like, share, subscribe kada gid adlaw. Dako na kay mo ikatabang ana sa atong parokya ug sa katawhan sa tibuok kalibutan. Isang kamot kinsay gasige na rog view, like, o subscribe sa akong channel. Taas ang kamo, tala, ni daghan-daghan na, kamungo pa mo isa, mga iwanon mo. Isa na mo sunod ha? Kada adlaw yun. Sige, manindog na ta. Ato ding pasalamatan in a special way ang atong contractor na mo'y nagpa-improve din sa atong palibot o mao say nag-contract karon sa atong mga balay nga gipangtukod ang LSF Lord's Steel Fabricators nga gipanag-iya niadtong ni-offer nato karon diri sila si Brad Henry og si Sister Bibang Munisit. Tapakan nato sila sa ilang pag-alagad nato dinhi. Grabe gyud nga pag-alagad. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.